Pulau na cini media orang bela hambai maru. Tini 28 tarik September 28 29 30 sungkai no cini Tipramotha political party bai kobok jak Tiprabon ngai Barogonta ni Tiprabon mo Tiprabon no যত চিনি সিমনা ব্লক এলাকানি যত জনগণ্য সাইমারিনানি বাগৈ তামনি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরালে নাং ত্রিপুরা সারক আবনো সাইমারিনানি বাগৈ বন একদম টোটালি পুরা লামা বাজার দোকান পুরা বন্ধ খাইজানি বাগৈ जों तिनी आरो Tipramotha TWF YTF ni जुगालिमा बाय जों दिनै बाइक रेलि खायना थांनाय दं जों दिनै कबंनाय যারা বাইক রেলি খাইনা थानाय रंबरनो कबंनाय কোনো অশান্তি করে পুরা খসাং শান্তিপূর্ণ ভাবে তিনি বাইক রেলি নাই শান্তিপূর্ণ একদম খসাং খাই বসকাংনি চিনি যে ভারতগন্তানি ত্রিপুরা বনব जों কেবাই কোনো সংঘর্ষ থাঙ্গিয়া না পুলিশ বাই না পাবলিক বাই চিনি দাবি বা চিনি আন্দোলন কোনো জাতি কোনো সম্প্রদায়নি বিরুদ্ধে চিনি দাবি হিংকা जों সারভাইভ নিবাগেছি जों मोथांजोंनो जों थाङै थाना नांनाय जों थांनानै थाङाखै एकमात्र लामा तंसाना तंसि अबंखा ग्रेटार टिबारलेन खरकसानि नेतृत्वनो एकमात्र तंसि अबंखा चिनि श्री प्रद्युत किशोर देबबर्मा नेतृत्वे बिनि नेतृत्वेनो एकमात्र त्रिपुरा सरक मोथांजागे मानसिनाय आबनो हिनिनो जों तिनि अर बाइक रेलि खायना थां दङ गारि सह चिनि अर गोबांमा नेता नेत्री फाइजाक TWF नि सेन्ट्रेल कमिटि नेत्री फाइजाक चिनि Tipramotha सिमना ब्लक कमिटि ताई सदर डिस्ट्रिक्ट नि चिनि आदं रक फाइजाक गाय आंखा ख्लायो जों कयनाय नंनि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेनि जत जनगण जों कयना मुसुंगो आ बन नरक जतन पालन खायजाबायदि अ बन निनि आनि मोथांजांनानि बन अ बन जों जदिनो सक्सेस के फुरगुमा खांखाय केंद्रीय सरकार बरक जखन जोंनो रिङै कक साइतमानि जरावो अ बन खसां खाय जों पाइरि हरि माखांखाय 100% जरि समत माने सक्सेस खाय माखांखाय जों थिनांगो तिनि जे मानथाय मानानि आसुक जरा लगलाखा खुब धाकतिनो जों तिनि दाबिनो मानानि बागै जों आगोहै दं भारतनि जे सरकार चलि दंनाय रक चालक दंनाय रक दाबुक NDA गभर्नमेंट पांतों BJP गभर्नमेंट पांतों बरबो साइमाखा जे त्रिपुरा सरक तामनि बागै नाय তিনি 75 বছর ভারত বাই মার্জা নংমানি পরে তিনি 77 বছর का भारत স্বাধীন মানি পরে ত্রিপুরা হাস্তিনি গণতন্ত্রনি বিসিংতৈ ফানো চিনি ত্রিপুরা সারক তাবুক ফানো উন্নতি ইয়াখো 25 বছর বামফ্রনে আমালো কোটি হাজার কোটি লক্ষ কোটি ফাইকা উন্নয়ন নংলিয়া তাবুক BJP IPF সরকার কেন্দ্র সরকার রাং তুই ফাইপানো চিনি বুমুই ফাইপানো সঠিকভাবে অরব जोंनो सामुंग थेपाया তিনি এডিশন অফ পঙ্গুখাই তনেকা আপনি বাগে নর কাইসা আলাদা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেটআপ খাই একটা আলাদা একটা রাজ্য গঠন খাইयै जोंनो রিনানি বাগै চিনি অবন যদি বসকাংনি অবন যদি বরক রাজ্য কেন্দ্র সরকার যদি কোনো কিছু যদি বরক जोंनो খংরাং খানালি আংকাই নেক্সট তো কিন্তু সালসা বাইংলাক 1980 সাল
ইচ্ছাখাই বামফ্রন্ট সরকার দাঙ্গা খালাইও কিন্তু চিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলন এক সপ্তাহ চিনি যে বন অবন্য বাঞ্চাল খাইনা বাগিন নিপেন চক্রবর্তী দশরথ দেবসংনি আমল ত্রিপুরাও ব্রাতি গাতি দাঙ্গা খালাইও এই দাঙ্গানে বাকি দায়ী আপনি বামফ্রন্ট সরকার তাবুক যদি কেবল কোনো গুনুগুল খাইনা থাকায় চিনি পাতিनो नों केबेंग्रि जेसेकबानो नों जेसेकबानो हामियानि सादि किन्तु बिसि ता केबेंग्रि त्रिपुरा साबाय त्रिपुरा सा ता केबेंलायदि नों मादा माया सोनो खायनो सुजुग्रोदि नगा आसुगै पारा आसुगै सातथ खायो पकनि लुबबाय हुबाग्रानो सायानि सावै दाबिनो सायानि सावै बुसक आगक दंखा তিনি ৭৫ বছর পরে কোন নেতা অমাহাইকাই কেন্দ্রনি কোন মন্ত্রী ভাই কোন প্রধানমন্ত্রী ভাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভাই বারবার রিংজাগৈ কেববে আলোচনা খাইকেবা ইউজিএস নি আমালো রিংজাখা আবো ত্রিপুরাও হরসঙ্গৈ কিরিজাগৈছে আপ্রু जोंनो कलांनि थेंगा ताबुक तो अनेक ताइ बसु सहज जों फैया आ जरासि नों हाय त्रिपुरासा नों हाय क्षमता लुबि नों हाय बर' रकसे अरता केबेंनाय मेप सानि दङ अमुक सानि दङ आबुनि जवाब जोंग्रोनाय हायछि सर बाइक राली तिनि बियांटे खालायजांनाय चिनि बाइक राली गजनि सिमि थानाय दुइसा मुंख्रुनि सिमि यांगो थाङै बाथागैनि वाखिनगर आबुनि बरकाथाल तमाकारि दै खालायनाय आयांगो तामनाय बाना कामबुकसरा किसा थानाय हेजामारातै सुबल सिंह मुराबारि इंडस्ट्री दुइगरिया किनार तलातै खालायनाय इंडस्ट्री आबुनि परेखाय जों यांगो थानाय तामनाय बाना चिनि रामशंकर परे थांसगैनाय चिनि दागियानि परेखायनो शरद चौधरी तिके फाइनाय जों काटलामारा सुंदर तिला आयं तिके गुरि हुइनाय पंचवती तिके नखरै टाइपसे जों यांगो हाबैबुनाय सर आगि रगत माने आतै बन रखन के गारि काइचर बै साखलाय दङ दाखलाय के गबङ बाय दग नखा अब बन निद्रे माने ताबुंनि बाय आगिनि बाय ताम डिफरेंट दङ अब ताबुक बरक सिसा बायखा बरक ताबुक मासामांनि नेतानि को बाय चलनो नायलिया सातथप नेता साबो दफानि बागै सामुंतां ब नेतानि को बाय त्रिपुरा सरक बियां थाङै दं बुजिना दरकार ताबुक दिनैनि बायग्रानि बिसिंथि नुंनाय শুধু চিনি অরিয়া খানানি পরিণত নুনাই যে শুধু আগিকে বন দা গগৈনাই নেতারাव নগো থুই দं आमतिया जों आगामी फायनाय 30 तारिखआव लामा खुफ्लुं